मतलब हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती है, हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ जो भड़काया जाता है, उस पर क्या करना है? देखिए, अपनी हुकूमत किस तरह बचाना है, हुकूमत देर तक किस तरह से करना है, इसी वजह से इस तरह से होता है। हमारे यहाँ तो ये होना चाहिए कि देखिए, चाहे पार्टी जो भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बात मुल्क के हक़ में होनी चाहिए और तरक्की, विकास, तालीम, इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए। वही है, हिंदू मुसलमान की वजह से जो असली चीज़ है वो छुप जाती है, दब जाती है। अभी रोज़गार एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है, तो देखा जाएगा। बहुत मतलब मार्केट में रूमर फैलाया जाता है, पॉलिटिकल ले लीजिए, नॉन पॉलिटिकल ले लीजिए, कि जो दंगा फसाद वगैरह होते हैं उसमें मतलब इस तरीके का, उस पर क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम के माना ही है शांति, पीस जिसको कहते हैं। और कुरान करीम जो हमारी एक दस्तूरी किताब है, यानी मुसलमानों की एक आईनी किताब है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला, यानी जिसने हम सबको पैदा किया, ईश्वर, कि जिसने किसी एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को मार दिया, और जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ये इस्लाम धर्म का जो मतलब एक मज़बूत, जिसको आप कह सकते हैं कि दस्तूर है। यहाँ पर अमन, शांति, ये इन्हीं चीज़ों की तालीम दी जाती है। और ख़ास तौर से जो मदरसे हैं, तो मदरसे में तो बाज़ाब्ता तौर पर ये सिखाया जाता है कि इस्लाम का जो ये ज़ाब्ता है, इस्लाम का जो निज़ाम है कि पीस, यानी हर एक के साथ अमन और शांति, ख़ास तौर से यहाँ सिखाया जाता है। देश में मतलब हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती है, हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ जो भड़काया जाता है, उस पर क्या करना है? देखिए, वो एक राजनीति है, जैसे आपने कहा, वो एक राजनीति है, एक पॉलिटिकल है। यानी अपनी हुकूमत किस तरह बचाना है, हुकूमत देर तक किस तरह से करना है, इसी वजह से इस तरह से होता है। आप जिस जगह खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं आप, ये सबलपुर मदरसा है। इसके क़ुर्ब जवार में दोनों तरफ, बल्कि चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे सारे यादव भाई हैं, ग्वाला लोग हैं ज़्यादातर यहाँ। लेकिन कभी भी उनसे कोई इख्तलाफ किसी तरह का नहीं हुआ, बल्कि अगर हमारे साथ कभी ऐसा बाहर के कोई ऐसा नौजवान आ जाता है, अभी जैसे गुज़र रहा था, उसने एक बच्चे के साथ बदसलूकी की, तो सबसे पहले जो खड़े नज़र आए हमारे यादव लोग नज़र आए, यानी हमारे जो करीब पड़ोसी जो लोग हैं। तो समाज में कहीं ऐसा हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल इशू के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, वहाँ पर किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान इस तरह बनाने की कोशिश की जाती है। नीतीश जी को लोग कहते हैं, मतलब आपके समाज में ही कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश जी पहले सेकुलर थे, लेकिन अब वो जब से भाजपा के साथ गए हैं तब से वो सेकुलर उनका जो था वो ख़त्म हो गया। देखिए, ये तो अब देखा जाएगा, इस पर गौर करने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। चुनाव भी आ रहा है, 2-3 महीने में चुनाव है, क्या मिजाज रहेगा आप लोग का? मिजाज तो उसी वक्त देखेंगे, क्योंकि हम लोग आम तौर पर मदरसे वाले जो लोग हैं, हम लोग खुल करके किसी पार्टी का न सपोर्ट करते हैं और न किसी का विरोध करते हैं। मुद्दा क्या रहेगा? अलबत्ता देखिए, हमारे यहाँ जो आम तौर पर ये देखा जाता है कि जो जिसको हम वोट कर रहे हैं, आम तौर पर हमारे यहाँ उसको देखा जाता है, वो किस लायक है। जैसे एक एमएलए है या एमपी है, हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन बाज़ लोगों के यहाँ इसको नहीं देखा जाता है, ऊपर में देखा जाता है। तो अब देखा जाएगा। हमारे यहाँ तो ये होना चाहिए कि देखिए, चाहे पार्टी जो भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बात मुल्क के हक़ में होनी चाहिए और तरक्की, विकास, तालीम, इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए। जो भी इस तरह बात करेंगे सब लोग सपोर्ट करेंगे। विकास की बात और हक की बात, मतलब कौन सी पार्टी? नहीं, दरअसल देखिए, होता क्या है कि वही है, हिंदू मुसलमान की वजह से जो असली चीज़ है वो छुप जाती है, दब जाती है। अभी रोज़गार एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है, तो देखा जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत मतलब मार्केट में रूमर फैलाया जाता है, पॉलिटिकल ले लीजिए, नॉन पॉलिटिकल ले लीजिए, कि जो दंगा फसाद वगैरह होते हैं उसमें मतलब इस तरीके का, उस पर क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम के माना ही है शांति, पीस जिसको कहते हैं। और कुरान करीम जो हमारी एक दस्तूरी किताब है, यानी मुसलमानों की एक आईनी किताब है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला, यानी जिसने हम सबको पैदा किया, ईश्वर, कि जिसने किसी एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को मार दिया, और जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया।
تو یہ اسلام دھرم کا جو مطلب ایک مضبوط جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دستور ہے، یہاں پر امن، شانتی، یہ انہی چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور خاص طور سے جو مدرسے ہیں، تو مدرسے میں تو باضابطہ طور پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ اسلام کا جو یہ ضابطہ ہے، اسلام کا جو نظام ہے کہ پیس، یعنی ہر ایک کے ساتھ امن و شانتی، خاص طور سے یہاں سکھایا جاتا ہے۔ دیش میں مطلب ہندو مسلم کی جو راجنیتی ہوتی ہے، ہندو کو مسلم کے خلاف، مسلم کو ہندو کے خلاف جو بھڑکایا جاتا ہے، اس پہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک راجنیتی ہے، جیسے آپ نے کہا، وہ ایک راجنیتی ہے، ایک پولیٹیکل ہے، یعنی اپنی حکومت کس طرح بچانا ہے، حکومت دیر تک کس طرح سے کرنا ہے، اسی وجہ سے اس طرح سے ہوتا ہے۔ آپ جس جگہ کھڑے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں آپ، یہ سبل پور مدرسہ ہے، اس کے قرب و جوار میں دونوں طرف بلکہ چاروں طرف اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے سارے یادو بھائی ہیں، گوالا لوگ ہیں زیادہ تر یہاں، لیکن کبھی بھی ان سے کوئی اختلاف کسی طرح کا نہیں ہوا، بلکہ اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا باہر کے کوئی ایسا نوجوان آ جاتا ہے، ابھی جیسے گزر رہا تھا، اس نے ایک بچے کے ساتھ بدسلوکی کی، تو سب سے پہلے جو کھڑے نظر آئے ہمارے یادو لوگ نظر آئے، یعنی ہمارے جو قریب پڑوسی جو لوگ ہیں۔ تو سماج میں کہیں ایسا ہندو مسلمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، پولیٹیکل ایشو کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، وہاں پر کسی کو ہندو کسی کو مسلمان اس طرح بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نتیش جی کو لوگ کہتے ہیں، مطلب آپ کے سماج میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نتیش جی پہلے سیکولر تھے، لیکن اب وہ جب سے بھاجپا کے ساتھ گئے ہیں تب سے وہ سیکولر ان کا جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ دیکھیے، یہ تو اب دیکھا جائے گا، اس پر غور کرنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ چناؤ بھی آ رہا ہے، 2-3 مہینے میں چناؤ ہے، کیا مزاج رہے گا آپ لوگ کا؟ مزاج تو اسی وقت دیکھیں گے، چونکہ ہم لوگ عام طور پر مدرسے والے جو لوگ ہیں، ہم لوگ کھل کر کے کسی پارٹی کا نہ سپورٹ کرتے ہیں اور نہ کسی کا ورودھ کرتے ہیں۔ مدعا کیا رہے گا؟ البتہ دیکھیے، ہمارے یہاں جو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو ہم ووٹ کر رہے ہیں، عام طور پر ہمارے یہاں اس کو دیکھا جاتا ہے، وہ کس لائق ہے، جیسے ایک ایم ایل اے ہے یا ایم پی ہے، ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے یہاں اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اوپر میں دیکھا جاتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے، چاہے پارٹی جو بھی ہو، بی جے پی ہو، کانگریس ہو، بات ملک کے حق میں ہونی چاہیے، اور ترقی، وکاس، تعلیم، ان چیزوں پر بات ہونی چاہیے۔ جو بھی اس طرح بات کریں گے سب لوگ سپورٹ کریں گے۔ وکاس کی بات اور حق کی بات مطلب کون سی پارٹی؟ دراصل دیکھیے، ہوتا کیا ہے کہ وہی ہے، ہندو مسلمان کی وجہ سے جو اصل چیز ہے وہ چھپ جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ ابھی روزگار ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، تو دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ وہی ہے، ہندو مسلمان کی وجہ سے جو اصل چیز ہے وہ چھپ جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ ابھی روزگار ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، تو دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔